জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে। আজকে আমরা জানব লক্ষ্মী নারায়ণের প্রণাম মন্ত্র, হিন্দু ধর্মের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও পবিত্র মন্ত্র, যা ভগবান বিষ্ণু এবং তার পত্নী দেবী লক্ষ্মীকে একসাথে আহ্বান করে। এই মন্ত্র জপ করলে জীবনে সমৃদ্ধি, শান্তি, সৌভাগ্য লাভ করা সম্ভব হয়। এছাড়া পারিবারিক অশান্তি, সন্তানের রোগ জ্বালা দূর করা সম্ভব হয়। বাড়িতে শুভ শক্তি অনুভব করা যায়। তার সঙ্গে ধন সম্পদ অর্থর প্রাচুর্য বাড়ে। হিন্দু শাস্ত্রে বলা হয়েছে, কর্ম ছাড়া কেবল মন্ত্র জপে ফল পাওয়া যায় না। যারা কর্ম করেন প্রতিনিয়ত, তারা কর্মের সাথে সাথে লক্ষ্মী নারায়ণের মন্ত্র জপ করুন, শ্রবণ করুন। তার পাশাপাশি সৎ পথে জীবন যাপন করা শুরু করুন। কর্মে নিষ্ঠা রাখা, অন্যের প্রতি দয়া করুণা রাখা অবশ্যই দরকার। আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী গরিব দুঃখীদের দান করুন এবং পশু পাখিদের একটু খাদ্য, একটু আশ্রয় দিন। দেখবেন চমৎকার ফল পেয়েছেন। বাড়ির মহিলাদের অবশ্যই সম্মান দেবেন। ঝগড়া ঝাঁটি ঝামেলা করবেন না। বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন। তুলসী মঞ্চ, ঠাকুরঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে প্রত্যেক দিন পূজা অর্চনা করবেন। তার সঙ্গে মা লক্ষ্মী এবং নারায়ণের এই মন্ত্র এই বিশেষ দিনে অবশ্যই শ্রবণ করুন। মা লক্ষ্মী এবং নারায়ণের কৃপায় আপনার সংসার সুখ শান্তি সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক এবং আপনার সন্তানের মঙ্গল কামনার্থে আসুন আমরা সকলে মিলে শ্রবণ করি এই মন্ত্র। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। 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 ओम श्री
श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ 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 श्रीलक्ष्मीनारायणाय
नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय 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 नमः। ॐ श्री लक्ष्मी
नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः।
श्रीलक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ 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 श्रीलक्ष्मी नारायणाय नमः। ॐ
श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः।